les dieux sont avec nous. Monsieur le secrétaire général de l'OMI, messieurs les ministres, messieurs les représentants du corps diplomatique, mesdames et messieurs, avec la déclaration de Tanger, le ton est donné sur la nouvelle vision et les nouvelles perspectives pour le développement du secteur maritime. La parole est maintenant à M. Koji Sekimizu, secrétaire général de l'OMI, à l'occasion de cette cérémonie de clôture. À vous la parole, M. Sekimizu. Minister, distinguished participants, ladies and gentlemen, the meeting yesterday and today, it's a formal part of World Maritime Day event 2014 is about to conclude. In my view, this is a really very successful event. I have indicated two novel things. The flag over there. Then we talked about the importance of maritime heritage. We enjoyed your very rich maritime heritage. But on top, we have now heard the delegations adopted tangible declaration featuring the theme of this year, IMO Convention, effective implementation. I think this is another novel feature. This is a very creative part of this session of parallel event. And I congratulate everybody who brought this new idea. And I'm sure the next host, we all know Japan, and further down, they will continue this really high standard set here in Tanger. On behalf of all IMO members, and indeed the maritime community as a whole, I should like to renew our thanks and appreciation to the government of Morocco for inviting IMO to bring this year's World Maritime Day parallel event to a country with such deep and strong roots and centuries-long traditions in shipping. As we reach the end of this conference, I hope you will agree this has been a fascinating and insightful event. We have heard how the realization of IMO's objectives relies so heavily on the truly effective implementation of the measures adopted by IMO. And we have heard what the vital role IMO's Integrated Technical Cooperation Program has to play in ensuring that all IMO member states are properly equipped to do that, in particular those which would otherwise lack resources, expertise, or both. A succession of distinguished speakers and the panelists has told us about the importance of effective implementation of IMO measures within their own particular areas of expertise or interest. Clearly, there are challenges that needs to be faced, but it is encouraging to see how dynamically and creatively those challenges are being addressed. Today, the focus has been on our host country, Morocco. We have learned about your maritime heritage,
in a fascinating presentation about Morocco and the sea through the Royal Archives. We have also heard about the strategies and objectives in place to achieve an accelerated relaunch and the sustainable development of the kingdom's maritime sector. In effect, your plans to create a maritime heritage of which future generations can be proud. The events planned for tomorrow will showcase, I'm sure, the maritime infrastructure of Morocco, both ancient and modern, with visit to Sparta, and those historic lighthouse is celebrating its 150th anniversary this year, and also to the port of Tangier, which is currently being restructured, and to Cape Marabata, which houses the maritime traffic surveillance center for the Strait of Gibraltar and the Tangier Traffic VTS, as well as the modern port complex of Tangier Med, one of the largest in Africa and Euro-Mediterranean region. I regret that my schedule would not permit me to join the tour tomorrow, but I have already visited VTS centers and Tangier Med. It will be a very fascinating and insightful visit for dear participants. Ladies and gentlemen, it remains only for me to thank once again the government of Morocco for organizing this international event, which has provided such a worthwhile opportunity for the country's national maritime community to meet and interact with the international maritime world. When I attend the parallel event, I always discover something. When we went to Brazil, I was really fascinated with very rich cultural background. And in Argentina, we were told about rich history of Antarctic water exploration. And Bahrain, we enjoy truly rich maritime heritage. And Peru, we are told that the famous Kon-Tiki of Tanger started at the port of Peru. And Tangier, I must confess that I was not aware that famous even Batuta was born in this place. I was not aware. And this is really fascinating, that he is regarded as the greatest travelers of the world in the history. I am wondering, next in Japan, what I can expect new discovery from Japan. And finally, I mentioned in my opening remarks yesterday how the parallel event flag raising ceremony has been inspired by the Olympic Games. So now, in true IMO spirit of cooperation, I am going to ask this year's organizer, Morocco, to formally hand over the World Maritime Day parallel event flag to next year's host, Japan, and at the same time, I should like to present a commemorative plaque to Morocco in thanks and recognition of the really wonderful job they have made of hosting this year's event. I thank you.
Nous allons assister maintenant à la cérémonie de transmission du pavillon de l'événement parallèle de la Journée mondiale de la mer par le Maroc au Japon, hôte de l'événement parallèle pour l'année 2015. نعيش الآن حفل تسليم راية التظاهر المماثل لليوم العالمي للبحر من طرف المغرب واليابان، مستضيف التظاهرة الموازية لسنة 2015. Pour vous permettre pour être dans l'ambiance nippone, j'invite M. Tochiki Sakurai, chef de la délégation du Japon, à prononcer son mot. M. Tochiki, the floor is yours. Minister Brief, IMO Secretary General, Mr. Sekimizu, Ambassador, Excellencies, distinguished delegates, ladies and gentlemen. It is a great honor to be here today, and I'd like to express our sincere appreciation on behalf of Government of Japan to the Government of Morocco and all concerned for having organized this event with warm hospitality. Taking this opportunity, I'd like to extend my congratulations on the success of this event. World Maritime Day is a significant event for every member country to raise awareness of IMO's role and activity by focusing attention to particular topics. This year, World Maritime Day is held under the theme of IMO Convention Effective Implementations. Japan acknowledges the importance of early and effective implementation of IMO conventions, as well as making convention itself. For example, Japan has engaged in various activities in port state control and member state audit scheme in order to ensure implementation of regulation on safety in SORAS or environmental regulations in MARPOL. Next year, the theme of World Maritime Day will be Maritime Education and Training. Japan believes the theme is quite timely. The world seaborne trade is estimated to grow by 70%, as explained by the Secretary General yesterday. In addition, we expect the increase of trade in energy resources due to rapid economic growth in emerging countries, the diversification of trade routes, such as expansion of the Panama and the Suez Canal, and the development of the Northern Sea Route. World Maritime Community will have to address these changes. In addressing these changes, securing human resources in maritime industry, such as seafarers, marine engineers, lawyers, and maritime administrators who work in the maritime industry, is really important agenda. In addition to the number of people in maritime industry, we need to focus on the aspect of its quality, such as capacity building. In this context, Japan would like to hold the Power Event 2015 to be an opportunity to deepen our understanding and share our views on maritime education and training to meet the growing needs of human resources. Also, in my view, the event is also meaningful in drawing public interest to maritime field. Maritime visibility should be strengthened.
As a maritime country surrounded by oceans, Japan is closely related with ocean. In order to appreciate the benefit of sea and to reach prosperity of Japan as a maritime country, we have a national holiday called Marine Day on a day around 20th of July. Taking the Marine Day as an opportunity, we are now considering holding the next World Maritime Day Parade event in Japan during this season in July. It will be an opportunity to raise public awareness to the event and our maritime activities. Ladies and gentlemen, we are now preparing the World Maritime Day Parade event in 2015 to welcome all of you. We hope to see you in Japan. Thank you for your attention. Monsieur Toshiki Sakurai, arigato. Merci. Je disais que les dieux étaient avec nous. Sachez que le Maroc, ou Al-Maghrib, est le pays du soleil couchant. Et c'est donc le Japon, le pays du soleil levant, qui nous recevra l'année prochaine. Pour que le Royaume du Maroc soit à jamais dans votre agenda maritime, j'invite M. Najib Boulif, ministre délégué chargé du transport, à prononcer le discours de clôture de la Journée mondiale de la mer au nom du Royaume du Maroc. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. السيد الأمين العام، يمكن أن نعتبر المملكة المغربية بمدينة طنجة تحت الرعاية الملكية السامية، يمكن أن نعتبر أن هذا اليوم أو اليومين قد حقق الأهداف المرجوة منهما عندما اتفق عليهما لأول مرة. حقيقة التفاعل الإيجابي الكبير لمختلف البعثات والحضور في هذا اليوم، وأيضا يمكن أن أعتبر تفاني السيد المحترم الأمين العام للمنظمة وحرصه الشديد على المتابعة والمؤازرة. كل ذلك أعطى لهذا اليوم نكهة خاصة، باعتبار أن المؤشرات سواء كانت منها الرقمية المتعلقة بعدد الحضور من الشخصيات وأيضا من الدول، ولكن أيضا المؤشرات المتعلقة بجودة النقاش والجلسات الحوارية النقاشية التي تمت برمجتها، كل ذلك يؤشر بالإضافة إلى إعلان طنجة يؤشر على أن هذا اليوم والحمد لله هو يوم ناجح بامتياز. هي فرصة لكي نعبر للسيد الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية ومن خلاله لجميع المشاركين الحاضرين معنا على أن المغرب كان ولا زال ملتزم بمختلف الاتفاقيات الموقعة في المجال البحري والمينائي، وينخرط بكل إيجابية في التوجهات التي أعلن عنها وعبر عنها السيد الأمين العام في كلمته الافتتاحية، والمرتبطة أساساً بضرورة اعتماد التنمية البحرية المينائية كتوجه مستقبلي مستدام ينبني على أسس وتوجهات واستراتيجيات، ومنها المجال المرتبط بالاتفاقيات، وأيضا كلمته المرتبطة بالأرشيف وبالتاريخ البحري المينائي الذي أخذنا منه المبادرة التي تمت مناقشتها منذ أكثر من 4 أشهر بلندن، وكنا في الموعد. وكما لاحظتم في أول تجربة استطاع المغرب أن يعرض جزءا بسيطا جدا، وأقول جزءا بسيطا جدا من أرشيفه ومن تاريخه المينائي
البحري، ونحن ملتزمون أمامكم بأن نعمل في المستقبل القريب على تطوير هذه الفكرة المرتبطة بالتراث وبالتاريخ وبالأرشيف البحري والمينائي. وهناك الآن فكرة سنعمل على تجديدها في أقرب وقت ممكن، وهو أن ننشئ مركزا مرتبطا بالتراث المينائي والبحري المغربي ل 12 قرن اللي عندنا في هذا المجال. هو أيضا التزام ثالث مرتبط بالمجال الذي تكلم عنه السيد الأمين عام في افتتاحيته بالتكوين وبالإمدادات العنصر البشري التي تؤطر للتنمية الحقيقية في هذا المجال المينائي والبحري. فإذا حاولنا أن نبقى ملتزمين بهذا التوجه ديال المنظمة، كما حاولنا أننا في اليوم الثاني أن نعطيكم هذا اليوم بالضبط، أن نعطيكم للحضور الكريم صورة عن الواقع المغربي في المجال المينائي والبحري من خلال الاستراتيجيات المختلفة، من خلال الأوراش المفتوحة، ولكن أيضا من خلال البرامج المستقبلية التي نريد من خلالها أن نعيد الاعتبار لهذا البلد الذي يمتد على أكثر من 3500 ألف كيلومتر من الشاطئ، ولكن أيضا بلد الذي كان دائما محضن الحضارات وملتقى الحضارات، والتي انطلقت منه وآوى أيضا حضارات أخرى بقيت خلال فترات من الزمن هي المؤثرة في المجتمع. أجد نفسي جدا مرتاح على أن السيد الأمين العام المحترم استطاع أن يتعرف عن كتب وعن قرب عن الرحالة ابن بطوطة، وكيف أن هذه الشخصية العالمية التي يعرفها القاصي والداني كيف أنه وقف بشخصه على هذه المعلمة واستطاع أن يزورها رغم ضيق وقت. الأمانة العامة للحكومة المحترمة التي حرصت على البرنامج العلمي من أوله إلى يائه، واستطاعت أن تقدم لكم ما رأيتم وما شهدتم. الشكر موصول إذن للجميع، ولا يسعني إلا أقول أن أدعو الجميع إلى تبني ما تفضل به السيد السفير، وهو طنجي، حتى اسمه كان ملائما لإعلان طنجة. إعلان طنجة جاء من طرف الأستاذ السفير السيد طنجي، أيضا هذا من الموائمات الحميدة، والحمد لله. أدعوكم إلى تبني النقاط 15 التي وردت في هذا الإعلان، إعلان طنجة. وككل عمل بشري لا شك أن فيه بعض الهفوات، أستسمح الحضور الكريم وكل من لم نؤدي حقه الكامل في الوفادة وفي الرفادة وفي أيضا التبادل الذي كان من الممكن أن يكون ربما أفضل منه، فنعتذر لكم عن تقصير إن حصل هناك تقصير، ونتمنى منكم أن تزوروا بلدكم الثاني مرة أخرى. والشكر للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. C'est le moment des reconnaissances. Donc un présent de Monsieur le ministre au nom du Royaume du Maroc, M. le ministre Najibouni, comme Monsieur le secrétaire général de l'OMI. Nous allons terminer cette cérémonie par la remise de trophées à plusieurs personnalités qui ont contribué fortement au succès de cet événement. Les trophées leur seront remis par Monsieur le ministre. Je vais démarrer par la personnalité qui a été à l'initiative de cette démarche et de l'organisation de cet événement. Le bénéficiaire, bien entendu, est l'ambassade du Maroc à Londres. Et c'est le représentant de son Altesse la Princesse Joumala, ambassadrice du Maroc à Londres, qui va le recevoir. S'il pouvait se présenter à ses coulisses pour recevoir
ce présent qu'il va très rapidement transférer à Dada Choumala. Autre personnalité. Je ne peux pas m'empêcher de dire un petit mot. اسمحوا لي أن أخص السيدة الشريفة المحترمة سفيرة المملكة المغربية بالمملكة المتحدة بلندن، والتي كانت الفكرة الرئيسية والمركزية ومنذ البداية فكرتها، وهي التي كانت ولا زالت دائما تدافع من موقعها بلندن حيث مقر الأمانة العامة للمنظمة، تدافع عن موقع المغرب وعن رمزيته وتاريخه المينائي والبحري، فتستحق منا أن ننوه بكل مجهوداتها التي بذلتها والتي ما فتئت تبذلها في هذا المضمار. وتحية خاصة للسيدة السفيرة. Deuxième personnalité à être remerciée, Madame la ministre des Transports du Ghana, Madame, Son Excellence Madame Zifa Kouatiabol. Madame. La prochaine reconnaissance est adressée à Son Excellence Monsieur Issilkou Ahmed Izidbi, ministre de l'Équipement et des Transports de la Mauritanie. La prochaine reconnaissance est de taille également, va à M. Driss Dahak, ministre, secrétaire général du gouvernement et président du comité scientifique qui a veillé à l'organisation du contenu éditorial de cet événement. Des reconnaissances également pour les représentants de l'ONU. Je commencerai par M. Jeffrey Lance, qui nous arrive de Washington. M. Jeffrey Lance est président du Conseil marine américain. Le prochain est M. Frederick Kenney. Frederick Kenney, de l'ONU. Prochaine reconnaissance est de taille, Son Excellence M. Martin Parfait, Aimé Koussou Magungu, ministre délégué auprès du ministre d'État, ministre des Transports et de l'Aviation civile du Congo. Une reconnaissance aussi pour un voisin maghrébin, la Tunisie,
Al-Mu'izz Lidini Allah Al-Muqaddam, directeur du cabinet du ministre du Transport. Est-il là? Il arrive. La Tunisie qui vient de vivre un moment important dans son parcours historique, pour lequel nous vous souhaitons bonne chance. Monsieur Lino Vassallo, ambassadeur représentant permanent de Malte à l'OMI. Il préside également le comité de mémorandum de la Méditerranée sur le contrôle des navires dans l'état du port. Changeons de cap et allons vers Madagascar avec Wilfried Hervé Raoulia Risson, directeur général de l'autorité portuaire de Madagascar. Il arrive. Le trajet est long de Madagascar. Madagascar qui a un historique très riche avec le Maroc, puisque la famille royale avait été en exil pendant de longs mois, voire de longues années, avant de revenir pour l'indépendance du Maroc. Maintenant, nous allons passer aux participants qui ont contribué, aux organismes, et j'appelle ici le représentant de la Marine royale. Le représentant du département des pêches maritimes. Et monsieur le représentant du cluster maritime. Nous allons inviter également maintenant tous ceux qui ont contribué par leur organisation aussi, leurs expositions, mais aussi par leur financement, les organismes qui sont impliqués. Alors en sponsor officiel, nous allons appeler le représentant de l'ANP, l'Agence nationale des ports. Merci pour le représentant du cluster maritime. Et place à l'Agence nationale des ports. Le représentant de TMPA, Tanger Port Authority. Une dame. Grande dame. Merci. Le représentant de la MCPM. Monsieur Melzaghi, qui est l'une des chevilles ouvrières de cet événement et que l'on doit remercier très fort. Et toujours comme sponsor officiel, le représentant de Marsa Maroc. Une dame. Donc la représentante de Marsa Maroc. Le représentant de Somagec. Et par là. On lui remettra. En sponsor Platinum, la FRS, représentant de FRS. Merci de venir prendre ce qui vous est dû. Une reconnaissance.
Comme sponsor officiel, nous avons également la JLEC, la Banque Populaire et l'OCP, et présent avec nous le représentant de la Banque Populaire. Sponsor partenaire, l'APM Terminals. Il arrive. Très bien. Le représentant d'Atijali Wafa Bank. Atijali. La SGPTV. Bien. Eh bien, je pense que les reconnaissances ont été remises, la plupart de ceux, je pense que on va terminer maintenant, si vous voulez bien. Ah, il est là. Voilà, et le meilleur pour la fin, une personne en tenue. Hein? Merci. Le dernier sera le représentant de Bureau Veritas. Cet événement a été organisé sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Et dans la tradition, après l'organisation d'un événement aussi important sous le patronage royal, il convient d'adresser un message à la haute autorité de notre pays. Et donc, cette journée va être conclue par la lecture d'un message de remerciement et de gratitude à la haute attention de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Et cette lecture sera faite par M. Merzaghi. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين برقية ولاء مرفوعة إلى السد العالية بالله صاحب الجلالة محمد السادس نصر الله. السلام على المقام العالي بالله. بمناسبة التظاهرة الموازية ليوم العالمي للبحر لسنة 2014 المنعقدة بمدينة طنجة، يتشرف خديم الأعتاب الشريفة وزير التجهيز والنقل واللوجستيك في حكومة جناب الشريف اسمه الله وأعز أمره، أصالة عن نفسه ونيابة عن الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك المكلف بالنقل وكافة مديريات الإدارات المركزية والمرافق التابعة للوزارة وجميع الحاضرين أن يرفعوا للمقام العالي بالله أصدق آيات الولاء والإخلاص المقرونة بالمحبة والوفاء الدائمين للعرش العلوي المجيد، وعميق الشكر والامتنان للرعاية السامية التي حظيت بها هذه التظاهرة من طرف جلالته. مولاي صاحب الجلالة، إن المجتمعين في هذه التظاهرة قد تدارسوا المواضيع المرتبطة بالمصالح والشؤون البحرية ببلادنا وعلى المستوى الجهوي والدولي، وخصوصا الأسس التي بنيت عليها مبادئ المنظمة البحرية الدولية والمتمثلة في ترسيخ السلامة البحرية بالنسبة لحماية الأرواح البشرية بالبحر وسلامة الملاحة والسفن، وكذا ضمان الأمن البحري وحماية الوسط البحري من التلوث عن السفن. ولقد استحضر المشاركون يا مولاي بعميق الامتنان والعرفان الرعاية المولوية السامية والدائمة للإنجازات البحرية والمينائية التي تحققت تحت قيادتكم الرشيدة، وكذا التوجيهات السامية لجلالتكم والقرارات الحكيمة وما رسمتموه من غايات نبيلة وخططتموه من مقاصد
جديدة بهدف إرساء مقومات النهوض بالقطاع البحري والبنائي ليكون نموذجا مغربيا متميزا عماده تنمية متناسقة مرتكزة على نمو اقتصادي متسارع يعزز التضامن على المستوى الوطني والجهوي والدولي، وقوامه تنمية مستدامة تراعي مستلزمات الحفاظ على البيئة ومنهج الحكامة الجيدة. إن وزير التجهيز والنقل واللوجستيك في حكومة الجناب الشريف أسماه الله وأعز أمره أصالة عن نفسه ونيابة عن الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك المكلف